Wow, sarap guys. Tingnan nyo naman guys, oh. Guys, ito yung nahuli natin sa lambat guys. Meron pa tayong may guno at saka pusit. Sarap tong gawing kinilaw. Mga isdang guno na maliliit. Tapos ito pang ihaw. Isdang tawag sa amin dito gangis. Hindi naman ta marunong mag Tagalog guys. Hirap pala mag-Tagalog guys. Pasensyahan nyo na guys, nahirapan ako sa kalisod guys. Lagyan natin ng sibuyas at kamatis. Saka ano, luya. Timplahan na natin yung kinilaw natin guys. Lagyan natin ng maraming asin. Saka dagat. So, isang balding asin guys. Tapos ano, isang basong bitsin. So, suka guys. Mula-mula guys, oh. Wow, sarap guys. Sigurado na guys. Sarap guys. Yung kinilaw guys, oh. Nakakatakam. Tingnan nyo guys. Ito, ito. Guys, cheers. Sarap. Saktong-sakto guys. Yan. Sarap nito guys. Tingnan nyo naman guys, oh. Saktong-sakto lang. Oh, yan. So, kainan na guys. Tara. Guys, tingnan yung kuha na natin guys, inihaw. Oh. Ito, napakaputi ng laman. So guys, unang subo para sa inyo guys. Langaw. Nilaw. Alright. Pusit guys. Pusit na. Kau. Mama. Ikiilang Kau. ko. Kain tayo guys. Halang deh guys.
Harap tong halang. Ikaw day guys. Okay, guys. Ito na po, guys. Yan, nagkaata na. Tapos suka. Asan na nga? Ako, guys. Tubig ko na. Na! Na! Grabe na anak, guys. Guys, lami ba ni guys? Tamis. Asan mo? Kanina pikas ka magtungat. Hindi. Guys. Masarap itong lata guys. Patindog daw. Tamis. Ayun. Mm.